머나먼 폴란드의 브로츠와프, 한 소년이 숨겨져 있는 무언가를 발견합니다. 소가죽으로 봉인된 무언가. 곧장 경찰이 신고를 받고 형사 헬레나가 이곳에 도착합니다. Pierdolcie mi to wszystko taśmą. Tu te kramy zamykamy. Z serem. Limuzyna. Skóra z byka rasy limuzę. Najmocniejsza fluorokarbonowa żyłka wędkarska. Rób zdjęcia i rozcinaj. 그렇게 천천히 가죽을 벗겨내는 경찰들. 그들의 예상대로 그 안엔 주검 한 구가 들어있었죠. Czuję, że gość miał przejebane. Dobre? Zmarło mu się jakieś 2 godzinki temu. Na oko to się udusił. Świeżo zdarta skóra z byka strasznie kurczy się na słońcu. 그리고 주검엔 의문의 글씨가 남겨져 있었습니다. Sprawdź, kto nimi handluje w okolicy Wrocławia. 그렇게 의문의 살인 사건은 언론의 주목을 받게 되죠. Wypad. Rozgrzanym metalem wygiętym w kształcie liter ktoś wypalił bidulkowi napis na skórze, kiedy jeszcze żył. Gość leżał w skórze bez możliwości ruchu. Góra zaczęła się gwałtownie zaciskać. Serduszko stanęło, jakbyś miała do czynienia ze świrkiem. Bardzo precyzyjnym świerkiem. W okolicy Wrocławia tylko jedni mają krowe limuzyny. 뒤이어 리무진 소를 키우는 목장으로 향하지만 범인의 흔적은 찾아볼 수 없었고. Panie, uciekł wam byk czy nie? Jeden. Pokaż mu zdjęcie. Poznajesz? Coś świta w głowie? Skórę poznaję. 농장의 유일한 거래처를 알아낸 헬레나. 곧장 그곳으로 향해 피해자의 정보를 얻어냅니다. Kierownik Bogdan Ciuma, nasz pierwszy zmianowy. Panie, on był takim kierownikiem, że kurwa, on tu tak wszystko za mordę trzymał, że szok. Że tego skurwysyna pokazało, to chyba Pan Bóg naszych próśb wysłuchał. I co robił? Znęcał się. Teraz osoba, która mi się chodzi, to wie Pani. I później przez 12 godzin ubaw miał, a jak jeszcze sobie trochę wypił, to ludzi w chłodni zamykał. 피해자는 여러 직장 동료를 괴롭혀 원한을 사고 있었고 다음 날도 수사를 이어가는데 또 다른 사건이 발생합니다. W centrum miasta biega koń, podjedźcie. Gdzie ten koń? Jedź z nimi do Słowackiego, ja sprawdzę Mieszczański. 동료 브란손과 차를 나눠 타고 현장으로 향하는 헬레나. 농장에서 자란 그녀는 능숙하게 말을 진정시킵니다. Dobra, chuj z tym. Pytanie spłoszonego konia, który wtargnął na ulicę i sparaliżował ruch. Jak państwo widzą, na miejscu jest już policjantka. Kręcił, kurwa, może ją kopnie. Zabierz go. 그런데 바로 그때 심하게 훼손된 주검이 발견되고 Pierdalaj z tym! Zablokuj ulicę i zabezpiecz zwłoki i wypierdol ich! Gramy to. 한 마리의 말이 더 있다는 연락을 받고 서둘러 브란손이 있는 곳으로 향하는데 브란손이 말에게 치명상을 입게 되고 주검의 일부도 발견되죠. 계속된 연쇄살인 사건에 중앙경찰청에서 공식 문서가 도착하는데 Przysyłają nam po newsie z warszawskiego CBS-u. Lopra jest profilerem i piszą, że ekspert od morderstw i takie tam. Kobieta za 20 minut jest na głównym. 프로파일러 이보나가 중앙경찰청에서 파견되고 수사에 동참하게 되죠. Na miejsce zdarzenia. 강력범죄에 특화된 이보나는 현장에 도착해 예리한 분석력으로 범행들을 추정해 nagam니다. Sprawca załadował proch do 2 ciasno zaklejonych toreb i zawiesił je na linkach na suficie. Przytwierdził najprostsze urządzenie inicjujące, czyli postawił konia wyścigowego skierowanego do wyjścia na ulicę, do których na środku przywiązał za ręce i nogi ofiary. A na koniec jednocześnie zadzwonił na oba telefony komórkowe, dając koniom impuls do galopu. 그리고 이번 사건의 주검 또한 약탈자라는 글자가 새겨져 있었죠. W której godzinie konie rozerwały denata? O 18. Słyszały Panie kiedyś o tygodniu plag? Kiedy w 1741 roku Fryderyk Wielki podbił Dolny Śląsk, zapragnął uczynić z Breslau europejską metropolię kulturalną. Zwyrodnialstwa, grabieży, przekupstwa, oszczerstwa. Dlatego wprowadził tydzień plag, podczas których siepacz z Breslau stracenia przy pomocy tortur jednego złoczyńcy. 이보나는 범인이 18세기 브레슬라우의 처형을 모방 중이라며 5명의 피해자가 더 나올 것이라 이야기하죠. 뒤이어 두 사람은 브란손이 입원한 병원으로 향하는데 Jego mózg to miazga, a uszkodzenia u pani kolegi obejmują obszary odpowiedzialne za najważniejsze funkcje życia. 가망이 없다는 의사의 말을 듣고 이보나는 이렇게 이야기하죠. Stało się do 17 km od Warszawy. Wracałam z mamą z wakacji, prowadziłam auto i nagle poczułam ukłucie. Wysiadłam
Usłyszałam piszczenie w uszach, zaczęłam się dusić. Karetka była po 12 minutach. Reanimowali przez całą noc, nie dawali żadnych szans. Byłam w śpiączce przez 10, słyszałam zapłakaną matkę. Czułam, jak matka głaszcza mnie po rękach. Kiedy wychodziła, zaczynałam w środku płakać. Dla twojego śpiecha czas stanął w miejscu. Godzinami próbuję ruszyć powieką albo palcem, żeby dać ci znać, że słyszy. Lekarze nie dają żadnych szans. Po drugie, da się z tego wyjść. Jestem na to żywym dowodem. 뒤이어 두 번째 피해자의 신원이 확인되고 경마 막권업자에게 빚을 지고 있었던 피해자의 정보를 입수한 후 경마장으로 향합니다. 그곳에서 피해자에게 빚을 진 남성을 만나 이야기를 듣는데 To był bandzior, rozumie pani? Pożyczał pieniądze, a potem naliczał chore procenty, odsetki od odsetek. To dlaczego nikt tego nie zgłosił? Pani by nie wycofała? Wy ludziom nie pomagacie. 두 번째 피해자는 불법 대부업자로 여러 사람들에게 원한을 사고 있었고 헬레나는 이보나가 이야기했던 18세기 브레슬라우의 처형 도서를 살펴보는데 오페라 공연이 한창인 극장에서 범인이 모습을 드러내 또다시 범행을 저지릅니다. 순식간에 벌어진 범행에 극장은 아수라장이 되고 범인은 유유히 모습을 감춰버리죠. W operze przy Świdnickiej pali się kobieta. 헬레나는 이보나에게 연락을 한 뒤 서둘러 현장으로 향합니다. Przyjeżdżaj na Świdnicką! Ktoś widział sprawcę? Poszedł w kulisy! 때마쳐 이보나도 현장에 도착하고 공연장 관계자들에게 상황을 전해듣는데 Zależało mu, żeby poza kobietą nic się nie zapaliło. To sorbent uniwersalny, symbol piątka. My tego używamy, jak się coś łatwopalnego rozleje, albo sprawca polał benzyną tylko ofiarę. Cały ogień zajął kobietę, bo nie miał gdzie iść dalej. 피해자에 대한 범인의 원한이 너무나 명확해 보였죠. Nie mogła krzyczeć. Ktoś jej przeciął strunki głosowe. 이어 피해자의 신원이 확인되는데 그녀는 시의 재무 담당관으로 많은 회사들과 비리를 저지른 부패 공무원이었던 것이죠. 현장 조사를 마치고 또다시 불안손의 병원으로 향한 두 사람. Ruszą palcem. Jedyne, co go może ściągnąć z powrotem, to ty. 이보나는 필사적으로 불안손의 아내를 도와 그를 보살폈죠. I wiem, że ty też bardzo cię potrzebujemy. 한편 연관성 없는 피해자들의 사건은 미궁 속으로 빠져드는데 헬레나에게 전화 한 통이 걸려옵니다. Tak. Sama jesteś. Sprawca jest tutaj. 중앙경찰국에서 사람을 보낸 적이 없다는 전화였고 이 모든 게 이보나의 범행임을 알게 됩니다. Warszawa nigdy do nas nikogo nie przysyła. Ktoś... 그리고 이보나에게 전화 한 통이 걸려오는데 Odejdź jak najdalej od okna i połóż się na ziemi. 바로 네 번째 피해자의 주검이었죠. W środku wiedzie kolesia. 이보나의 실명은 마그다였고 그녀가 스스로 경찰에게 정체를 밝힌 것이었습니다. Ta kobieta ujawniła się, bo tego chciała. 그리고 그녀가 중앙경찰청의 전 부국장이었음을 알게 되고 Moja była zastępczyni naczelnika w CBS-ie. 네 번째 피해자는 중앙경찰청의 전 국장임을 알게 되죠. Ręce i nogi połamała mu dużo wcześniej, jakimś ciężkim młotem do podkładów kolejowych. Przerwało rdzeń kręgowy. Za co drewniak mogła mu to zrobić? Po jego zeznaniach Magdę wyrzucili z CBS-u. 곧장 마그다의 주소를 알아내고 경찰들은 그곳으로 출동하는데 Kim pani jest? Magda Drewniak to jest pani córka? Spokojnie, spokojnie. Gdzie jest pani córka? W pracy. Wybieracie się gdzieś? W poniedziałek musimy się wyprowadzić stąd. Co im jest? Lenka i Bartuś urodzili się z rdzeniowym zapaleniem mięśni. Dlaczego się wyprowadzacie? My się nie wyprowadzamy, nas eksmitują. Proszę, powiedzcie mi, co Magda zrobiła. Proszę zerknąć na to zdjęcie, nie pokazując dzieciom. Dlaczego akurat przez niego wyrzucono Magdę z policji? 국장으로 승진을 앞둔 그녀를 전 국장이 모함해 모든 권리를 박탈당한 후 쫓겨나게 되었고 재무부에서 일하게 되었지만 세 번째 피해자였던 재무 담당관이 뇌물을 받고 사건을 조작하는 것을 알게 돼 내부 고발을 감행했지만 재무부 장관은 오히려 그녀를 내부 고발자라며 비난하고 방관했고 또다시 쫓겨나게 된 것이었죠. Magdę, że Magda jest donosicielką. 경마장의 대부업자가 그녀를 속여 도박에 끌어들였고 그의 소개로 취직한 도축장에서는 14시간씩 일하며 괴롭힘 당했던 것이죠. Zaczęliśmy popadać w taką pętlę kredytową. Kierownik z masarni. Przyjęli ją do rozbioru mięsa. Pracowała po 14 godzin dziennie. Podupadła na zdrowiu. Wszyscy dzieci potrzebują rehabilitacji. 장애 아동을 키우던 마그다가 온갖 부패와 사기에 피해를 입고 눈이 뒤집혀 사적 복수에 나선 것이었죠. 그리고 그 시각 마그다는 다섯 번째 피해자를 드럼통에 넣어 한 언덕에 도착합니다. 또다시 한 발 늦은 헬레나. 현장에 도착해 피해자의 주검을 확인하는데
도망치는 마그다를 발견합니다. 그렇게 한 폐건물에 도착하는데 Im potrzebne posiłki, słab. 속절없이 기절해버린 헬레나. 그렇게 마그다를 놓치고 경찰서로 복귀하는데 Co jest? 마그다가 핸드폰에 남긴 총리의 사진 한 장. 곧장 총리를 만나 이 사실을 전달하는데 핸드폰에 저장된 영상을 발견합니다. Nagrała ze sobą film moją komórką. Nie tak dawnie, całe 300 lat i wymierzę sprawiedliwość oprawcom, którzy na to zasługują. Jestem wrocławianką jak pan. Panie prym, jest pan zwykłym krętaczem. 사건은 국토안보부로 이관되고 총리는 범인의 영상을 무시한 채 레이스 경기장으로 향해 일정을 소화하는데 który pojawił się na trybunach. Premier Edward Jagielski obchodzi dzisiaj 46. urodziny. Przygotowała mu specjalny prezent. Przepiękny, złoty kask. 총리가 받은 헬멧에 마그다의 머리가 들어있었죠. 사실 며칠 전 헬레나가 마그다의 공격을 받아 기절했던 그때 마그다가 헬레나에게 모든 사실을 이야기한 것이었죠. Przepraszam. Za twojego partnera, przykro mi z powodu tego, co spotkało Bronsona. Kurwa, pierdolisz, zajebałaś 5 osób. Sadysty z masarni, który katował mnie i zamykał w chłodni. Gangstera od zakładów konnych, który za dług próbował sprzedać moje dzieci pedofilom, która pozbawiła moją rodzinę środków do życia. Czy komornika, który miał ubaw, zabierając moim dzieciom dach nad głową. On mnie tam nie zobaczył. Wiesz, kim jest terrorysta? Człowiekiem, któremu nie udało się niczego wynegocjować. Wszystko jest nagrane na pendrive'ie. Wykupiłam ogromną polisę na życie. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku mojego samobójstwa. Te pieniądze sfinansują zakup leku dla moich chorych dzieci, plus ocalą mojej rodzinie dom. I ty mi w tym pomożesz. No kurwa, czemu? Wiem, co chciałaś zrobić. Dokończyć sprawę z zabójcą twojego narzeczonego. Obserwuję cię od roku, widziałam. 그렇습니다. 헬레나는 음주운전으로 약혼자를 사망케 하고 무죄를 받은 국회의원에게 복수심을 가득 품고 있었던 것이죠. Dlatego cię wybrałam. W komórce jest instrukcja, co masz zrobić z moją głową. 그렇게 마그다가 숨을 거두자 기적처럼 불안 손이 의식을 되찾게 되고 헬레나는 긴 고민 끝에 마그다의 계획을 완수하기로 한 것이었죠. Bilet, proszę. 그리고 그녀의 USB를 기자에게 보내 총리의 비리를 포함한 모든 사실들을 언론에 퍼뜨리죠. Panie premierze. 그리고 며칠 뒤 약혼자를 사망케 한 국회의원에게 복수하며 영화는 끝이랍니다. 안녕하세요, 덕봉입니다. 오늘의 영화 2018년에 공개된 파트릭 베가 감독의 브레슬러브의 처형이었습니다. 약 1시간 30분 분량의 폴란드 범죄 스릴러 영화로 전반적으로 어둡고 무거운 분위기 속에서 빠른 전개로 몰입감 있게 감상할 수 있는 작품이었습니다. 흡사 모범 시민이 떠오르는 줄거리에 어딘가 짜임새가 빈약한 느낌이 들기도 했습니다만 전반적으로 흥미롭게 시청한 것 같습니다. 이 작품은 범인을 유추하고 추리해가는 재미보다는 범행의 동기와 배경에 더 초점을 맞춘 서사를 가지고 있어서 정통 추리물을 기대한 분들에겐 다소 아쉬울 수 있을 것 같습니다. 반면 시신들을 굉장히 사실적으로 묘사해 공포스러운 분위기도 한층 더 생생하게 전달되었는데요. 잔인한 장면이 반복적으로 등장하기 때문에 호불호가 크게 갈릴 수 있고 정의, 사적 복수, 사회 부패와 같은 주제를 담고 있긴 하지만 이를 깊이 있게 파고들지 못하고 자극적인 서사에 그친다는 점은 다소 아쉽게 느껴졌지만 그럼에도 흥미롭게 본 범죄 스릴러 작품이었습니다. 흡사 혈앤우를 연상케 만드는 폴란드의 범죄 스릴러 브레슬러의 처형 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.